ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ዘሕለፎም ወሰንቲ ውሳነታት ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያና ተኻየድን ዘሎ መበል ሻውዓይ መረፃት ሃገር ከይፅብፅቡ እገዳ ከም ዘጋጠሞም ቦርድ መረፃት ሃገር ሓቢሩ ኣሎ። ሃገራዊ መረፃ መላእ ኢትዮጵያ ዝካየደሉ ዘለዋን መንግስቲ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ኣብ ዓበይቲ ክልላት ሃገር ማለት እውን ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ኣምሓራን ኦሮምያን ሕዚ እውን ኣብ ከቢድ ጎንፅን ዘይምርግጋእን ኣትየን ከም ዘለዋ ይሕብሩ። ብዙሓት ከባቢታት ኣምሓራን ኦሮምያን ሕዚ እውን ኣብ ከቢድ ጎንፅን ዘይምርግጋእን ምእታውን ስዒቡ ነቲ መረፃ ፍሹል ከም ዝገብሮ እዮም ዝገልፁ። ሰብኣዊ ቅልውላው ሱዳን ናብ ዝኸፍአ ብርኪ እናተሰጋገረ ምዃኑ ይሕበር። ቅልውላው መራኸቢ ሄርሙዝ እናዓምቑ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ጃፓን ንኢራን ተኹስ ደው ንምባል ፀቕጢ ጌራ። ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት በርእስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ከነስግረኩም። ሻድሻይ ዘመን ራብዓይ ህፁፅ ጉባኤ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ 70 ሚእታዊ ካብ ህወሓት 30 ሚእታዊ ድማ ካብ ፖለቲካዊ ውድባትን ምሁራትን ብምክታት ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ከም ዘጣየሸ ሓቢሩ ኣሎ። ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሻድሻይ ዘመን ራብዓይ ህፁፅ ጉባኤኡ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ዘተዩ ኮይኑ ኣብ ወዳድባ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ትግራይ ዝወፅእ ኣዋጅ ብኣባላት ቤት ምኽሪ ተዘቲሉ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝፀደቐ ሓቢሩ ኣሎ። ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ኣብቲ ህፁፅ ጉባኤኡ ሽመት ኣባላት ካቢኔ ቤት ምኽሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘፅደቐ ኮይኑ ካብ ውድብ ህወሓት 70 ሚእታዊ ካብ ፖለቲካዊ ውድባት ድማ 30 ሚእታዊ ብምግባር ንኩሉ ዘሳተፈ ሓቋፋይ መንግስቲ ኣጣይሸ ኢሉ ኣሎ። ሽመት ዞባ ማሕደርቲ ዝረኣየ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ኣይተ ፍስሓ ሃይላይ፣ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣይተ ወልደ ኣብርሃን ግብሪ ጻድቕ፣ ኣመሓዳሪ ማእኸል ኣይተ ሽሻይ ግርማይ፣ ኣይተ ከላለ ሓጋዚ፣ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን፣ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብን ኣይተ ግደይ ኣዘናው ድማ ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ብምግባር ሸይሞሎም። ኣብዚ ቀፂሉ እቲ ቤት ምኽሪ ፕሬዚደንት ምክትል ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ሽመት ዘፅደቐ እንትኸውን ኣይተ መንግስቱ ተኽላይ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንኣይተ ተስፋይ ገብረ መድህን ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ብምግባር ሸይሞ ኣሎ። እቲ ቤት ምኽሪ ኣይተ ክብሮም ፍስሓ ዋና ኦዲተር፣ ምክትል ዋና ኦዲተር ድማ ኣይተ መኮነን ገብረ እግዚኣብሔር፣ ኣካየዲ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ድማ ኣይተ ኣባዲ ገብረ ስላሴ ብምግባር ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቑ ኣሎ። ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያ እናተኻየደን ዘሎ መበል ሻውዓይ መረፃት ሃገር ከይፅብፅቡ እገዳ ከም ዘጋጠሞም ቦርድ መረፃት ሃገር ሓቢሮም። ብቦርድ መረፃት ሃገር ኣፍልጦት ተዋሃቦም ማዕኸናት ዜናን ጋዜጠኛታት ኣብ ናውጣታት መረፃ ከይንቀሳቐሱን ሓበሬታ ከይእክቡን ብዝተፈላለዩ ተዓዘብቲ ውድባትን ሓይልታት ፀጥታን ይእገዱ ምፅናሖም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብፍላይ ምንጭ ዜና ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ከም ዝፀብፅቦ ኣብ ክፍለ ከተማታት ልደታ፣ ኤካ፣ ቂርቆስን ለሚኩራን ዝርከቡ ጋዜጠኛታቱ ወላ እውን ባጅ እኳ እንተሓዙ ፊልም ከይስእሉ ወይ ሓበሬታ ከይእክቡ ተኸልኪሎም ከም ዝነበሩ ጠቒሱ ኣሎ። እቲ ቦርድ ነቲ ኣብ ልዕሊ ማዕኸናት ዜና እተወስደ ስጉምቲ ጌጋ ክብል ብምኹናን ኩሎም ወገናት እቲ ቦርድ ሕጋዊ ሓላፍነት ኣብ ምፍፃም ከተሓባብርዎም ኣተሓሳስዩ ነይሩ። ቦርድ መረፃት ሃገር ብድምር 68 ማዕኸናት ዜናን 1815 ጋዜጠኛታት ብምምዝጋብ ነቲ መስርሕ ብነፃነት ንምሽፋን ባጅ ከም ዝሃቦም ኣፍሊጡ ነይሩ። እዞም ናይ ጋዜጠኝነት ባጅ ዘለዎም ጋዜጠኛታት ኣብ ውሽጢ 200 ሜትሮ ራድየስ ናብ ናውጣታት መረፃ ኣትዮም ፀብፃብ ናይ ምሃብ ሙሉእ ሕጋዊ መሰል ከም ዘለዎም እቲ ቦርድ ኣፍሊጡ ነይሩ። ብካልእ ሸነኽ ድማ ቢቢሲ ኣብቲ ሃገር ንዝካየድ ዘሎ መረፃ ፈነወ ንኸየመሓላልፍ ፍቓድ ከም ዘይተዋሃቦ ዝገለጸ ኮይኑ ቦርድ መረፃት ሃገር ንናጽነት ሚድያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣካላት ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ሕጊ ክኽተሉን ፀዊዑ ምንባሩ ተጠቒሱ ኣሎ። ሻውዓይ ሃገራዊ መረፃ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየደሉ ዘለዋን መንግስቲ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ኣብ ዓበይቲ ክልላት ሃገር ማለት እውን ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ኣምሓራን ኦሮምያን ሕዚ እውን ኣብ ከቢድ ጎንፅን ዘይምርግጋእን ኣትየን ከም ዘለዋ ይሕበር። ኣብዚ እዋን ኣብ ትውልዲ ዓዱ በሻሻ ተረኺቡ ቃሉ ዝሃበ ኣብይ ኣሕመድ ነታ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ብዶ ኣብ ክንዲ ናብ ውሽጣዊ ፖለቲካውን ወታደራውን ቅልውላው ናብ ግዳማዊ ሓይልታት ዘሳበበ መደረ ኣስሚዑ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃበ መደረ ታሪኻዊ ፀላእቲ ኢትዮጵያ ሰላማዊ መረፃ ከይካየድ ሓይሎም ኣዋፊሮም እዮም ብምባል ብቐጥታ ናይ ደጋ ሓይልታት ወቒሱ። ወሲኹ ድማ እዞም ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ መረፃ ከም ዘይከኣል ከእምኑና ፈቲኖም እዮም ክብል ይገልጽ። ይኹን እምበር ወላ እኳ ንሱ ዕውትነት መስርሕ መረፃ ምፍሻል ውዲት ግዳማዊ ፀላእቲ ብዓብዪ እንተወዓውዖ ኣብ ባይቶ ዘሎ ክውንነት ግን እቲ ሃገር ኣብ ዓንኬል ዓበይቲ ውሽጣዊ ጎንፅታት ተሸሚማ ከም ዘላ ዘርኢ እዩ።
مرز إثيوبياوያን أجرمت مسلتات فانا تلفزيونن مرز إثيوبيا ميدياتات إثيوبيا أيتعدمون أتم أنكو جبر أيتكبر زبالو كم فانا تلفزيون صبصابهم جن زجرم كوين وعلله كبروا ودم قديفهم مريضهم أبي أحمد أنت تشني في سلطانة كركبيلو حرسها كوانت مثلا حرست مريضة أكسجين زلهم سبات توكسجين نقلهم مريضهم مشت وليدان نجوه مريضة إد زي بلو بسنو مريضه حمام كونا كعلات العيلة مريضة سوني مرعوم مقاريصهم مريضهم وزت زبلو نحمشت عمتات تسأليهم زنبرو أما رأس صندوق عريقهم زبلون كالو تكفانا تلفزيون مرأس توها وشفان مجلس علمو زرقحيهم سبعو قلولو سودان نابز خفا بركنا تسغاغر يركب اتي نلعلي 3 عامات زوقطر حدحد كوينات سودان صعبو اب عالم حدا كابتوم زخفو سبعو قلولوات يغاطم كم زلون اسان 3.7 مليون سبات هصوت سبعو حجز كم زليوم دحر مغلاص 10 تات اشحات زوقطرو اب دارفورن كوردفانن زركبو سبات بسنك طميتن حصرت عنا اغلغلوت اب حدغا كم زركبو الجزيره سودان صبصيبلهم سراويت منغستن عطقات وجله زوز دغف كاب اقدست بوتاتات رأس ختمان ماخلاي سودان دحر مسغاغوم اتي زسفح وق بزتوسنا ملكعو هاديلهم انتخونا بقرباوانا بلعلي سلاموان سبات زبصح غدات صعبو متقعتات دون سغات كوين يقصل كم زلنم فلات كم استخاله صبصبات يملاختهم قلولاو مراخ بهر مزنا عمقو ابز خدلو زلوان جابان سدون موال صقط غيرا قدامي منستر جابان تماليسوني بريزيدنت ايران ماسود بزشكان ابز زلعله زوبا وطرم مس امريكا سممع مقراص تخسن مرغات ابز كايد زلو صعرتات زلعله تعصاصفنت كري اتحساسيبا تاكايچي مس بزشكان دحرز غبرو ناي تليفون صاوعتا بزابو مغلصي نات ديمقراسياو عدل تطقيمكا تصابوتات نمنكاي ام اخلاي مبرق زياده زي مرغغا نمكلخال اقداس مخانوس ميرلهم بتوساقي مصاب هرمز بقلطف داغماي كخفت بترصويعا كاب اسيان كالوت هاغراتن زمصا نغداو مراخب نصا وحسنت مهب كم زدلون اسميرات اللولا بتزامد زينا متحاس ايران تخسدو مبال نليبانوس حويسون كله جنبار زملكت مخانوا تنقيقا منستر غدات وصا ايران اباس اراغشي نتي ابلعلتي امنغو امريكان اسرائيل تبصح سممع تخسدو مبال زغبر زغونه يكون تحسد نليبانوس حويسون كلن زواتات زملكت مخانو غليصلهم اتسممع تخسدو مبال نخلو جنبارات زتقال المخانو تقاست منستر اب حدا كباب زفصم تحسد اب كل بوتاتات كم استفصم كقصر كم زلوون اسمير اليوم باركس كبرات تخطاتل تمدبنا زيناتات الزعلتها بزكم بيتنا سسنا ينعخم سلام نعخ تقرأي